बंधु मैंने आजिर यही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आजिर यही कार्यक्रमटी मिथुन राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। तो आपणकर जदि मिथुन राशि होइथाय तेबे वीडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चय देखंतु, कारण आजिर यही वीडियो रे आमे माने जानिबा जे मिथुन राशि व्यक्ति विशेष मानक पई एही मार्च 2025 किपरि रहिबाको जाउछि। एही मार्च मासरे आपणक जीवन रे केउ सब परिवर्तन हेबाको जाउछि। आजिर एही वीडियो रे आमे माने मिथुन राशि मासिक राशिफल उपरे आलोचना करिबा। मिथुन राशि व्यक्ति विशेष मानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो मार्च 2025 रे से विषय रे विस्तार भाବରେ आलोचना करिबा। नवग्रहंकर स्थिति मध्य देखिबा। नवग्रह केउ भली फल प्रदान करिबारे सक्षम हेबे। एहा सहित अशुभत्व प्रदान करुथिबा ग्रह मानक पई किछि विशेष प्रतिकार मध्य जानिबा। तो बंधु माने सेतिपय आपणकर जदि मिथुन राशि होइताय तो वीडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं वीडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करि दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को, जहाकी जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तो राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु तृतीय राशि हेउछि मिथुन राशि। तेबे मासर आरंभ रे आपणक कुंडलीर प्रथम भावरे विराजमान अछंती मंगल, चतुर्थ भावरे विराजमान अछंती केतु, नवम भावरे विराजमान अछंती सूर्य एवं शनि, दशम भावरे विराजमान अछंती राहु, शुक्र एवं बुध एवं आपणकर द्वादश भावरे विराजमान अछंती देवगुरु बृहस्पति। तो बंधु माने सर्वप्रथम आसंतु जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो मार्च 2025 रे। तो बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होइताय आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव एवं आपणकर प्रथम भावर अधिपति हेउछंती बुध, जे कि आपणकर दशम भावरे विराजमान अछंती एवं मार्च मासरे बुधंकर कोनोसी राशि परिवर्तन मध्य हेबार नाही। या सहित देवगुरु बृहस्पति मध्य आपणकर द्वादश भावरे विराजमान अछंती। तो स्वास्थ्य आपणकर मार्च मासरे भल रहिबो। सेमिति किछि बड़ धरणर समस्या आपणकर स्वास्थ्य रे देखा जिवो नाही। मात्र मंगल जेहेतु आपणकर प्रथम भावरे अछंती, जे कि आपणकर षष्ठ भावर अधिपति एवं गुरु जेहेतु आपणकर द्वादश भावरे अछंती, तो स्टमक रिलेटेड किछि समस्या देखा देई पारे। या सहित आपणकर मोटापण बढ़िबा भली मध्य किछिटा समस्या देखा देई पारे। सेतिपाई फास्ट फूड, जंक फूड, ऑयली फूड ए सब ठारो आपण दूरे रहंतु। स्वास्थ्यप्रद खाद्य आपण खांतु। विशेष करी जेतेबेले आपण केवाडे यात्रा करूछंती सेतेबेले आपण निज स्वास्थ्यर ध्यान रखंतु। विशेष करी निज खाद्य पेयर ध्यान रखंतु। एहा व्यतीत अन्य कोनोसी समस्या आपणक स्वास्थ्य रे देखा जाउ नाही। एबे आसंतु जानिबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो मार्च 2025 रे। विद्यार्थी मानक पई किपरि रहिबो मार्च मासटी। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होइथाय आपणकर शिक्षार भाव। आपणक पंचम भावर अधिपति हेउचंती शुक्र, जे कि आपणकर दशम भावरे बुधंक सहित विराजमान अछंती एवं राहु मध्य शुक्रंक सहित विराजमान अछंती। तो पाठ पढ़ा तो मार्च मासरे आपणकर बहुत भल रहिबो, जेहेतु आपणकर पंचम भावर अधिपति शुक्र बहुत भल स्थिति रे अछंती एवं ज्ञानर कारक ग्रह बुधंक सहित विराजमान अछंती। मात्र राहु मध्य जेहेतु शुक्रंक सहित विराजमान अछंती, तो आपणक मध्यरे टिके कन्फ्यूजन देखा दे पारे। आपणकर माइंड डाइवर्ट होई पारे। सेथिपाई मार्च मासरे आपण पाठ पढ़ा सह जड़ित जदि कोनोसी भी बड़ डिसिजन नेउछंती तो तरबरिया भावरे नियंतु नाही। निज भितरे आपण धैर्य रखंतु एवं जहाँ भी किछि आपण करिबाको चाहुचंती तो भल भावरे भाबी चिंती सेही कार्यटी को करंतु। अन्यर कथारे पड़े आपण किछि भी भूल डिसिजन नियंतु नाही। बंधु माने जेहेतु बुध एवं शुक्र दुई ग्रह जाक आपणकर दशम भावरे अछंती,
ସେଥିପାଇଁ ପାଠପଢ଼ାର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏକ୍ଜାମ ରହିଛି ତ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଏବଂ ପାଠପଢ଼ାରେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ମାତ୍ର ତରବରିଆ ଭାବରେ ନ ନେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଭାବିଚିନ୍ତି ଆପଣ ସେହି ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ମାର୍ଚ୍ଚ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଭାବ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବର ଅଧିପତି ବୁଧ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବର ଅଧିପତି ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ଏକତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଏକ ଶୁଭ ସଂଯୋଗ ଅଟେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ତ ସେସବୁ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ, ବୁଝାମଣା ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ମାତ୍ର ଶୁକ୍ର ଏବଂ ବୁଧଙ୍କ ସହିତ ରାହୁ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଏକତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଆସିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ କାହାର କଥାରେ ପଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନକୁ ଆପଣ ଖରାପ କରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ମାର୍ଚ୍ଚ 2025ରେ। ତ କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବଟିକୁ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଭଲ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଇ ନଥାଏ। ତେବେ 15 ମଇ 2025କୁ ଗୁରୁ ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଏବଂ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଆସିବେ ତ ଗୁରୁଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବ ଉପରେ ରହିବ। ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ରହିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବିବାହରେ ମଧ୍ୟ ବାଧା ଆସୁଛି। ମାତ୍ର ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅବିବାହିତ ଅଟନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଯିବ। ତେଣୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ 15 ମଇ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଏବଂ ନିଜର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ମାର୍ଚ୍ଚ 2025ରେ। ତ କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନି, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ହିଁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର 29 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025ରେ ଶନି ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଦଶମ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କାରଣ ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାନ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାନଟିକୁ ବହୁତ ଶୁଭ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବକୁ ଆସି ଦଶମ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣ ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ କରିବେ। ତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ନୂତନ ଜିନିଷ ଆପଣ କିଣାକିଣି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଭାଗ୍ୟ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ତ ବିନା କିଛି ଚିନ୍ତାରେ ଆପଣ ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, କାରଣ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବର ଅଧିପତି ବୁଧ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି
एवं भाग्य भावर अधिपति भाग्य स्थान रे ही विराजमान अछंती। तो प्रमुख ग्रह मानकर स्थिति जेहेतु बहुत भल रही तो मार्च मासरे निश्चित भाव में आपणको आपणको भाग्यर संपूर्ण रूप से साथ मिलिबो। एबे आसंतु जानिबा आपणकर क्यारियर किपरि रहिबो मार्च 2025 रे। तो बंधु माने कुंडलीर दशम भावटी होइथाय आपणकर क्यारियर भाव, कार्य क्षेत्रर भाव। तो आपणकर दशम भावर अधिपति हेउचंती देवगुरु बृहस्पति, जे कि आपणकर द्वादश भावरे विराजमान अछंती। द्वादश भावरे गुरु दुर्बल स्थिति रे अछंती, जहा फଳରେ आपणको आपणकर कार्य क्षेत्र रे टिके असंतुष्टि प्राप्ति हेबो एवं आपणको उपरे प्रेशर मध्य रहिबो। मात्र मार्च मासरे आपणकर कार्य क्षेत्र बहुत भल रहिबो, जेहेतु आपणकर दशम भावरे दुईटी शुभ ग्रह शुक्र एवं बुध विराजमान अछंती। तो एहा फଳରେ आपणकर कार्य क्षेत्र मार्च मासरे भल रहिबो। राहु मध्य जेहेतु आपणकर दशम भावरे अछंती तो से प्रत्येक कार्य रे बाधा विघ्न सृष्टि कराइबे एवं आपणको प्रत्येक कार्य रे असंतुष्टि मध्य प्रदान करिवे। मात्र 15 मई 2025 को गुरु जेतेबेले निजर राशि परिवर्तन करी आपणकर प्रथम भाव को चलन करिवे तो सेतेबेले आपणकर कार्य क्षेत्र रे बहुत भल परिवर्तन आसीबा को लागिबो। तेबे मार्च मासटी आपणकर कैरियर को नेकी 70 ରୁ 80% भल रहुछि, जेहेतु शुक्र एवं बुध आपणकर दशम भावरे विराजमान अछंती। शुक्र जेहेतु आपणकर दशम भावरे उच्चस्थ अछंती तो आपण बहुत फ्री होई आपणकर कार्य गुड़िको करिवे, आपण निजर कार्य रे शांति अनुभव करिवे। मात्र गुरु जेहेतु द्वादश भावरे अछंती तेनु आपण कहा सहित निजर कार्य क्षेत्र रे शत्रुता करंतु नाही, आर्गुमेंट करंतु नाही, ए सब ठारो आपण दूरेई रहंतु। एबे आसंतु जानिबा आपणकर व्यापार वाणिज्य किपरि रहिबो मार्च 2025 रे। तो बंधु माने कुंडलीर सप्तम भावटी होइथाय आपणकर व्यापार वाणिज्यर भाव एवं आपणक सप्तम भावर अधिपति देवगुरु बृहस्पति आपणकर द्वादश भावरे अछंती। मात्र व्यापार वाणिज्यर कारक ग्रह बुध आपणकर दशम भावरे केंद्र रे विराजमान अछंती। तो व्यापार वाणिज्य आपणकर मार्च मासरे भल रहिबो। मात्र आपणकर बिजनेस रे खर्च टिके अधिक रहिबो एवं बिजनेस को लेके आपण टिके दूर यात्रा मध्य करि पारंती। मात्र बिजनेस आपणकर भल रहिबो। तो एबे आसंतु जानि नेबा किछि प्रतिकार विषय जो प्रतिकार गुड़िक करबा द्वारा आपणकर समस्त अशुभत्व गुड़िक खंडन होई आपणको अधिक शुभत्व प्राप्ति हेबो। तो प्रत्येक दिन आपण गुरुंकर बीज मंत्र 108 थर जप करंतु। जे पर्यंत गुरु आपणकर द्वादश भावरे अछंती से पर्यंत आपण गुरुंकर बीज मंत्र 108 थर प्रत्येक दिन जप करंतु। यह सहित बुधंकर बीज मंत्र मध्य आपण प्रत्येक दिन 108 थर जप करंतु। प्रत्येक दिन आपण हनुमान चालीसार पाठ करंतु एवं प्रत्येक दिन उदित सूर्य को आपण जलार्घ्य अर्पण करंतु। निश्चित भावरे आपणकर अशुभत्व गुड़िक खंडन होई आपणको अधिक शुभत्व प्राप्ति हेबो एवं आपणकर भाग्य रे उन्नति आसीबो। तो बंधु माने आपणकर जीवन मंगलमय हेउ, एहा ही ईश्वरंक निकटरे मोर प्रार्थना।